ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2003। हेडिंग चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बन। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बन। समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है ना। शिव बाबा निजेर ब्राह्मण परिवार के देखे खूब खुशी होच्छेन, बोलছেন भले छोटा परिवार किंतु खूब भालो परिवार, खूब श्रेष्ठ परिवार आछे। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। बाबा बोलছেন एखाने प्रत्येक आत्मा विशेष आत्मा, ताई ना, कोनो ना कोनो स्पेशल क्वालिटी प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार मध्य आछे। हर एक ब्राह्मण कोटो में कोई में भी कोई आत्मा है। देखो एक एकटा ब्राह्मण बाच्चा बाबा बोलছেন कोटिते केउ आबार केउदेर मध्येও केउ। कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। बाबा बोलছে ईश्वरीय परिवारे जन्म निलाम और बाबा कपाले की लिखे दिल श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मार रेखा टेने दिल। तो सेई भावे निजेके भाग्यवान आत्मा मने करे थाकी। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिल आराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। प्रत्येकेर बुकेर भीतरे के आछे? परमात्मा आछे, ताई ना। ओई रकम ब्राह्मण आत्मा। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। काल के बाबा बोलছিলেন ना, सब समय की मने करबे भगवान मेरा साथ है, ताई ना। যাই পরিস্থিতি আসুক, যেহেতু বাবার সঙ্গে আছে, কোনো পরিস্থিতিকে ভয় পাবার কিছু নেই, তাই না, বললো না বাবা কালকে। তো সেটাই বাবা বলছেন। তো ওই রকম রুহানি নেশাতে থাকি যে আমার হৃদয়েই শিব বাবা বাস করে, আমার সঙ্গে থাকে। তো আমার ভয় পাবার কোনো পরিস্থিতিকে কিছু নেই। क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। देखो बाबा बोलছেন আমরা কাকে চ্যালেঞ্জ করি? দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করি। কিসের জন্য? যে আমরা হলাম কর্মযোগী, তাই না। বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী মঠ মহারাজ সংসারে ভগবানকে পাওয়া যাবে না বলে দিল, ঘর বাড়ি সন্ন্যাস বাল বাচ্চা ছেড়ে চলে গেল। আর বাবার বাচ্চারা কি করলো? চ্যালেঞ্জ করলো দুনিয়াকে যে দেখো ঘর বাড়িতে থেকে সব দায়িত্ব সামলে সব কাজকর্ম করতে কর্মযোগী। গল্প আছে না, নারদ আর রাজা জনকের। বলল কে বিষ্ণুর প্রিয়? রাজা জনক, যে সব কাজ করে অথচ ভগবানকে ইয়াদ করে, তাই না। তো বাবা বলছেন তোমরা তো চ্যালেঞ্জ করছো দুনিয়াকে, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले, তাই না। বসে যোগ লাগাবো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা, শুধু সেইটুকু সময়ে আমরা যোগী তা না, যোগী জীवन वाले।
মানে সকালে ওঠার থেকে রাত শোবা পর্যন্ত আমাদের যোগী জীবন চলছে, ভগবানের সঙ্গে কানেকশন চলছে, তাই না? तो जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। কেমন হতে হবে? ন্যাচুরাল, ইয়াদ করার জন্যে যেন মেহনত না লাগে। ন্যাচুরাল মানে ওটা না হলে চলবে না, এইরকম হয়ে যায়। ন্যাচুরাল और निरंतर होती है, তাই না? এই শব্দগুলো লেখো, এই শব্দগুলোতে প্রচুর শক্তি। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ब्राह्मण জীবনের লক্ষ্য হলো যোগযুক্ত থাকা। যোগযুক্ত নেই, হৃদয় বাবার অনুভূতি নেই, তো ব্রাহ্মণ জীবনও নেই। जीवन का लक्ष्य स्वतः याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाबा की देखছেন সবার কপালে चमकता हुआ भाग्येर तारा। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। তো সবাইয়ের ভিতরে সমান চমকাচ্ছে, তো স্বরাজ্যধারী হয়ে বসে আছি, তো বসে থাকলে তো বাবা দেখবে, আর সমানেই নেই তো ভাগ্য বাবা কি করে দেখবে? তো সমানের তিলক চমকাচ্ছে তো। আর এই জানুয়ারি মাসের বিশেষ সমান কি আছে? ডবল লাইট ফরিস্তা আছে, তাই না? আর বাবা বলছে স্বরাজ্য অধিকারী সিট মানে আত্মা রাজা, এই সিটে বসে আছি तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। एकदम লাইনটাই লিখে নাও, কি মনে করব? स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, এরকম মনে করে থাকি তো। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है, তাই না? কত 108টা स्वमाনের लिस्ट মাঝে মাঝে পোস্ট হয় না, আসে না? अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। আর কিছু কিছু स्वमान থাকে ফেভারিট সবাই, তাই না? আর যত ভালো स्वमान যতটা পারো অমৃতবেলা নিয়ে নাও, তো বরদান হয়ে যাবে। অমৃতবেলা स्वमान মনে করলে বরদান, তাই না? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान, তাই না? स्वमानो হলো অহংকার, অভিমান, কিন্তু শুদ্ধ অহংকার, পাওয়ারফুল অহংকার, যে আত্মাকে পাওয়ারফুল বানায়। तो बाबा बोलছেন स्वमान तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है, তাই না? নেশা নেশাকে কাটবে, কাঁটা কাঁটাকে কাটবে। তাই জন্যে বাবা বলে যে যদি দেহ অভিমান কাটাতে চাও তাহলে কি থাকতে হবে? स्वमाने থাকতে হবে। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম সুইচ চালু করলে অন্ধকার চলে যায়, আলো হয়ে যায়, स्वमाনের সুইচ চালু করে দাও, देह अभिमान आपे चले जाए। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। আর যদি स्वमान সুইচ চালু করা নেই তাহলে দেহ অভিমান তার প্রভাব দেখাবে, তাই না? ওই জন্যে स्वमाने থাকা। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तखत नशीन हूँ, এটাও আরেকটা পাওয়ারফুল সমান। मैं बाप दादा के दिल तखत नशीन हूँ, আমি ভগবানের হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী আত্মা।
वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। बाबा बोलছেন মুখস্থ বিদ্যা করবে না, মনে মনে ভাবছি আমি ভগবানের হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী, হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী, তা না। বাবা বলছে একদম ভিজুয়ালাইজ করবে, ফিল করবে। তখন কি ফিল হবে? আমি শিব বাবার কোলের গণেশ। তাহলে গণেশ কি থাকে? হৃদয়ে থাকে, বসে থাকে বাবার কোলে, তাই না? तो जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है। तो स्वमान माने शुधु मुखस्थेर जन्य ना, स्वमान माने अनुभवेर संगे, अनुभूतिर संगे, रियलाइजेशनेर संगे स्वमान। तो जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है। तो स्वमान जेटा भाबছি सेटा अनुभव हवा जरूरी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। एक बार अनुभव हो गेल আর সেটাকে বের করে করা যাবে না, তাই না? এই জন্যে সমান একবার নিয়ে নিলাম যে আমি ভগবানের হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী, বাবা আমার সঙ্গে থাকে, আমি শিব বাবার কোলের গণেশ আত্মা, আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, ব্যাস দিল অ্যাকসেপ্ট করে নিল, সে আর বেরোবে না। তো বাবা বলছেন তো बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है, अनुभवी स्वरूप बनना, তাই না? বাবা বলছেন মুরলি শুধু শুনবে না। দাদিরা বলতো মুরলি হচ্ছে যেরকম যোগে আমরা সুরজ ভাই, উষা দিদির কমেন্ট্রি শুনি, দাদিরা বলতো মুরলি এইভাবে শুনবে যেন শিব বাবা, বাপ দাদার কমেন্ট্রি চলছে, বাবা কমেন্ট্রি করাচ্ছে। তো কমেন্ট্রি করলে কি করি আমরা? সে যদি বলবে নিজেকে আত্মা অনুভব করো, তো আত্মা অনুভব করি। তো মুরলিতে যখন বাবা যেটা বলবে তার কোন স্বরূপ হব? অনুভবের অথরিটি স্বরূপ, তাই না? ফিল করব সেটা ভিতরে। তো অনুভবী স্বরূপ बनना, শব্দটা লেখো, কি হতে হবে? অনুভবী স্বরূপ बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। বাবা যেগুলো মুরলিতে বলে সেটা ফিল করে নেবা, অনুভবী স্বরূপ হয়ে যাবা, এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति और ज्ञानेर मध्य एटाई तफात আছে। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना, अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। बाबा कहते अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। যেটা অনুভব হয়ে গেল, ফিল হয়ে গেল, সেটা পার্মানেন্ট হয়ে গেল। বাকি যত শুনি, যত পড়ি, তার কোনো স্টোর হলো না, তাই না? স্টোর কোনটা হলো? যেটা অনুভব করে নিলাম। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। तो मुरली सुनबो ना, मुरली की करबो? अनुभव करबो। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती, माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। बाबा बोलছেন अनुभव मायाओ मिटाते पारबे ना, अनुभवेर प्रभाव एत पावरफुल। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। जन्म निलाम, बाच्चा बेलाय बाबा बोले दिल जे এই ঘর বাড়ি তোমার। আর যে যত বলুক, বাচ্চাগুলোকে বলে না এটা তোর মা না আমার মা, ভুলবে? উল্টো মার পিট করে শুরু করে দেবে, বলছে যেটা আমার বলে দিয়েছে মানে আমার, তাই না? তো অনুভব হয়ে গেছে। तो कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता।
কি সুন্দর এক্সাম্পল দিল বাবা। তোমার নামটা ধরে যদি কেউ বলে যে তুমি তো এটা নয়, তো মানবে? বলবে না, আমারই তো নাম অমুক, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম সমান যদি অনুভব করে নিলাম আমার নাম আছে এইটা, तो সেটা আর জীবনে ভুলতে পারবো না। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार हैं। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, तो आत्मा के सिवाय और हो ही क्या? देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया? তাই না? যদি আত্ম অনুভূতি থাকছে না, মানে এখনো আমি মানতে পারিনি যে আমি দেহ নিয়েই আত্মা আছি। যদি সত্যিকারের দিল থেকে মেনেছি তাহলে দেহ 5-6 ফুটের ইয়াদ থাকবে না। কি ইয়াদ থাকবে? ওই জন্য বাবা বলে না, আত্মনিশ্চয় হয়েছে, নিশ্চয় মানা পাক্কা হয়ে গেছে। तो क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है, তাই না? বাবার ভালো লাগে না কোনো কিছুতে বাচ্চারা মেহনত করুক। परमात्म बच्चे और मेहनत, তাই না? প্রত্যেকটি মাতা পিতা কি চায় যে বাচ্চাকে যেন কোনো কষ্ট না করতে হয়, আমি এতটা রেখে যাব, এতটা করে যাব, তাই না? তো বাবাও সেই রকম চায় যে বাচ্চাদের যেন কোনো মেহনত না করতে হয়। কারণ অনুভব মূরত কি কমি है। তো কেন মেহনত করতে হয় বাচ্চাদেরকে? কেননা মুরলি শুনছে শুধু। বাবা বলছে মুরলি এবার কি করতে হবে? অনুভব করতে হবে। कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह अभिमान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? एक्सेप्ट করে নিলাম আমি আর বাপ দাদার সাথী আছি, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, আর ভোলা যাবে? बाबा बोलছেন तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। तो बाबा बोलছেন জ্ঞান শুধু শুনবো না, স্বরূপে আনবো, ধারণ করবো, মানে অনুভবে আনবো। নলেজ কো কাহা जाता है लाइट और माइट, তবে জ্ঞান আমাদেরকে আলো দেবে। শুধু শুনলে আলোটা পাবো না, তার অনুভবের स्वरूप होते হবে। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, चाहे संबंध संपद, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। सेवा 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা वाला सेवाधारी ना, আমার জীবনটাই সেবা। চাহে মনসা সেবা করছি, চাহে কর্মনা সেবা করছি, চাহে সম্বন্ধ সম্পর্কে কি করে সবাইকে স্নেহ দেব, সহযোগ দেব তা ভাবছি, তো সবই সেবা চলছে। লৌকিকে অলৌকিকে সকাল থেকে রাত অবধি নিরন্তর সেবাধারী। तो बाबा बोलছেন तो सेवा नेचुरल होती रहे, इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। बाबा बोलो ना কর্মের ভিতরে গুণ আর শক্তির আহ্বানও চলছে, তো তারও নিরন্তর ধারণা স্বরূপ, মানা জ্ঞানও অনুভবী স্বরূপ নিরন্তর, যোগও বাবার সাথী নিরন্তর, ধারণা প্রত্যেক কর্মের ভিতরে গুণ আর শক্তির আহ্বান, তো ধারণা স্বরূপ নিরন্তর। আর সেবা বাবা বলে দিল মনসা বাচ্চা,
কর্ম না, যাই সেবা করো, নিরন্তর চলছে। তো সব কিছু হলো নিরন্তর, তবে হবে যোগী जीवन वाले। तो बाबा बोलছেন वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की ऑथोरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। तो यदि अनुभवी आत्मा থাকে, তাহলে এইরকম সমস্যা অনেকবার পার করেছি, তো কিভাবে সমস্যা আসে, কিভাবে চলে যায় তার অনুভবই হয়ে গেছে। তো কোনো সমস্যাতে সে ঘাবড়াবে না, ভাববে এইরকম কত সমস্যা এলো আর সমাধান হয়ে চলে গেল, এটাও এসেছে, একটু ঘুরবে টুরবে দিয়ে সেও চলে যাবে। तो समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? तो समस्या এসছে তো আমার কাজ কি, সমস্যার স্বরূপ অনুভবে আনবো না, সমাধান স্বরূপকে অনুভবে আনবো, যে কি সমাধান করা যায়। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा এখন বাচ্চাদেরকে কেমন দেখতে চায়? स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, সমাধান স্বরূপ। কেমন দেখতে চায়? स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी আর সমাধান স্বরূপ। এবার এটা যেন এক সপ্তাহ মনে থাকে। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं हैं। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थीं, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। তাই না? মাতাদের তো আছেই, কিন্তু পাণ্ডবদেরও গায়ন আছে না। 5 পাণ্ডব কাকে সখা বানিয়েছিল? ভগবানকে, তাই না? তো ওদেরও কেমন বন্ধুত্ব ছিল তার ইয়াদগার আছে না। तो क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो, একদিকে কোটির সেনা আর পাণ্ডব 5 জন, কিন্তু ভগবান সাথী। তো কত নেশা ছিল তাদের, যে আমাদের সঙ্গে ভগবান আছে মানে বিজয়ী হবই, তাই না? तो ऐसे पांडव हो, अच्छा नशा है, पांडव भाईদের নেশা আছে তো। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना। तो पांडवদের সখা কে ছিল? ভগবান ছিল, তো ভুলবে না তো। कभी कभी भूलता है पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, তাই না? ভগবান কাদের ভালোবাসতো? 5 পাণ্ডব। তাই জন্যে বাবা বলছেন এটাও মনে রাখবে, ভগবানের প্রিয় ছিল পাণ্ডব। বলে না, প্রীত বুদ্ধি পাণ্ডব, विपरीत बुद्धि कौरव। तो बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं। की पांडव आछि? विजयी पांडव। विजयी पांडव, विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए, ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है, তাই না? যখন বাবা আসলো 1936, তখনও
দুনিয়াতে প্রথা কি ছিল, ভারতে প্রথা কি ছিল, মাতাজিগুলো পড়াশোনা করতে যেত না, ঘুমটার মধ্যে থাকতো, তাই না? ছোট্ট বয়সে বিয়ে হয়ে যেত, লক্ষণ রেখা খিচে যেত, ওর থেকে ক্রস করা যাবে না, চাহে মার খাও চাহে যাই খাও। হ্যাঁ, বাবা এসে লেডিস ফার্স্ট করে দিল, বাবা লেডিস ফার্স্ট করলো আর সারা দুনিয়া লেডিস ফার্স্ট হয়ে গেল। মানে লেডিসদের মধ্যে কত শক্তি ছিল, ওই জন্যে ঘুমটা টেনে রেখেছিল ভিতরে, যেই বেরোলো আর মানে সব সীমা পার করে দিল, তাই না? ওই জন্যে দেখো বাবা বলছে এখন রাজনীতির মধ্যেও চলে গেল, সেনার মধ্যেও চলে গেল, কোথাও আর बाकी থাকলো না। तो हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हों। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा। तो बाबा কার জন্য এসছে? মাতাদের মুক্তি দিতে এসছে, हमारा बाबा। रहता है मेरा बाबा, नशा है माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से, प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, তাই না? তো বাবা আজকে কি চেকিং করছে, কে বাবার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ জুড়েছে, আর বাবা কি চাই আজকে হতে? দোস্ত, তাই না? কেননা লোকে অন্য সম্বন্ধীদের কাছে মনের কথা বলে না, মনের কথা কোথায় বলে? বেস্ট ফ্রেন্ড, তাই না? তো বাবা বেস্ট ফ্রেন্ড হতে চাইছে, আমাকে সখা বানাও, আমাকে বন্ধু বানাও, তাই না? তাহলে তুমি মনের কথা আমার কাছে বলবে, তো তুমি অটোমেটিক নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড, তাই তো? तो बाबा बोलছেন कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, खुदा दोस्त শব্দ কোথা থেকে এসছে? হাতিম তাইর গল্প ছিল না, পরি পাথর হয়ে গেছিল, তাকে ফ্রি করাতে গেল, কি কি সব পেপার আসলো, সেখানে কিভাবে खुदा दोस्त মদত করলো, তাই না? तो बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। মনে পড়ছে কিছুদিন আগে একজন মাতাজি অনুভব শোনালো, মেয়েকে মিস করছিল, হ্যাঁ, তো বাবা ছোট বাচ্চার মতন এসে তাকে অনুভব করালো, কোলে মাথা রাখলো, তাই না? তাকে অনুভব করালো, কি সুন্দর মিষ্টি দৃষ্টি দিল যে আমি তো তোমার কাছে আছি, তাই না? তাহলে ভাবুন, যে সম্বন্ধ বাবার সঙ্গে জুড়বেন, বাবা সেই সম্বন্ধের রেসপন্স অবশ্য আপনার কাছে পৌঁছে দেয়। तो मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है, তাই না? কেমন অনুভব হয় মধুবনে? সেখানে আলাদাই কিছু ফুর্তি থাকে, আলাদাই নেশা থাকে, তাই না? मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं, अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है, তাই না? ওখানে তো বাবা বলে না, ক্লাস और গ্লাস, দুটোই কাজ, খাও और ভগবান का नाम लो, তাই না? ক্লাস করো, খাও, ব্যাস
এইটুকু। তো সারাক্ষণ রাতে শোবার আগেও ক্লাস হবে, বাবা বাবা করে ঘুমাবে, বাবা বাবা করে উঠবে, বাবা বাবা করে সারা দিন দৌড়াবে। তো মধুবনের নেশাই আলাদা, তাই না? क्यों मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, सेवाधारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? मधुबने दो रकम जाए ना, एक हलो पार्टी थे, एक हलो सेवाधारी। पार्टी माना बाबर गेस्ट नतून बाच्चा, और सेवाधारी माने बाबर पुरानो बाच्चा যারা ক্লাস করে না, যারা সেবা দিতে যায়। মানে ধরো এই যে এত এত খাবার বানানো হচ্ছে, রুটি বেলা হবে, এই হবে, সবজি হবে, সেই হবে, তাই না? বানানো হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে, সব দিকে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তো সেগুলো করতে গেলে যারা করবে তারা তো ক্লাস মিস হয়ে যাবে। আগে তো এই ব্যবস্থাও ছিল না যে ইউটিউবে ক্লাস আসছে বা টিভিতে ক্লাস আসছে। এখন তো তাও এই ব্যবস্থাগুলো হয়ে গেছে যে ক্লাস মিস হবে না, সেবার মধ্যেও কানে দিয়ে শুনতে পারবো, তাই না? तो कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो, तो मधुबन ही मधुबन है, তাই না? পার্টিতে গেলে আর কি কাজ? সেবারও কোনো দায়িত্ব নেই, হ্যাঁ? তো আরামে খাও পিও আর মজাতে বাবার ক্লাস করো, যোগ করো, যেখানে পারো বসো, বলার লোক নেই। तो मधुबन मधुबन ही है, विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं, कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं, তাই না? কেউ কেউ বাচ্চারা থাকে সারা দিন টাইম নেই মুরলি শোনার, তো রাতে ইউটিউব খুলে বা কোনো রকম রাতে মুরলি শোনে, তাই না? বাবা বলছে আমি তাকেও ইয়াদ প্যার দিই, তাই না? ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है, তাই না? কিন্তু কোয়ালিটি আছে না, খেতে তো সব জায়গায় পাওয়া যাবে, কিন্তু খাবার কোয়ালিটি তো ভ্যারাইটি আছে না। তো মধুবনে মুরলি খাওয়া, তাই না? সেন্টারে মুরলি খাওয়া, আর বাড়িতে বসে অনলাইনে মুরলির খাবার, আর সেই অফ টাইমে গিয়ে ইউটিউবে মুরলির খাবার, যখন কেউ বাবাকে ইয়াদ করছে না। তো কোয়ালিটির মধ্যে তফাৎ তো আসবে না। मधुबन में आना अच्छा लगा है, तो वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है। वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना अच्छा है वो हाथ उठाओ। বাবা বলছে ওখানে সেন্টারেও টিভিতে দেখবে, মানে প্রজেক্টরে দেখবে, ঘরেও মোবাইলে দেখবে, আর বাবা মিলন মধুবনে গিয়ে দেখবে। তফাৎ আছে কি না? আছে, তফাৎ আছে, হ্যাঁ? तो सभी ने उठाया, अच्छा फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे रे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे, मुरली कहाँ बाजे? मधुबन में बाजे। एक गाना আছে ना भक्ति मार्गे। कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। आज के बाबा बोलो ना, জ্ঞানী তো আত্মা জ্ঞানের অনুভব স্বরূপ সারাদিন, আর যোগী তো আত্মা নিরন্তর বাবা সাথী আছে, সখা আছে, তাই না? আর নিরন্তর কাজের মধ্যে গুণ শক্তির আহ্বান, তো নিরন্তর ধারণা স্বরূপ। আবার মনসা বাচা কর্মনা সম্বন্ধ সম্পর্কে, তাই না? নিরন্তর সেবাধারী। তো সব কিছু নিরন্তর।
तो बाबा बोलचन अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। बाबार फर्स्ट मुरली छिलो नतून बछरेर संतुष्ट मनी बनना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। तो পার্সেন্টেজ এসছে, ফার্স্ট ডিভিশনের পার্সেন্টেজ এসছে, সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারছি আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছি, পার্সেন্টেজ এসছে। তো তো সাত মে আমরা শুনি, আমরা ভুলে যাই, বাবা কিন্তু মনে রাখে, আবার রেজাল্টও দেখবে, তাই না? ওই জন্যে ভুলতে হবে না, রেজাল্ট দিতেই হবে। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा। कि बोलो बाबा, বিনাশের অনেক সিনসিনারি হবে, কবে হবে এ প্রশ্ন বাবা বলবে না উত্তর, তাই না? ওই জন্যে কবে হবে সেটা বাবা বলবে না, এটা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। হয়তো আজকে রাতে শুয়ে আছি, কাল সকালে থাকবো কিনা কোনো ঠিক নেই। তো যে কোনো মুহূর্তে অন্তিম ঘড়ি আসতে পারে, তাই না? কেউ বলতে পারবে না আমার কাছে প্রচুর টাইম আছে, কোনো টাইমই নেই, তাই না? इसीलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, তাই না? ওই জন্যে দিন রাতি স্মৃতির সুইচ যেন চালু থাকে। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ, তাই না? বলে না অন্তর্মুখী সদা সুখী, বাহ্যমুখী সদা দুঃখী। তো না বাইরে কোথায় দেখতে হবে কাউকে, না বাইরের কথা ভিতরে গিয়ে ঘাঁটতে হবে। অন্তর্মুখী হব, বাবা যেটা বলে সেটাই ঘাঁটব। तो बाबा बोलছেন अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की ऑथोरिटी को कोई भी ऑथोरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? তো বুঝতে পারলাম আজকে অনুভবী স্বরূপ হতে হবে, নিরন্তর ন্যাচুরাল জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা আর আর स्वमानिर अभ्यास, তাই না? ন্যাচুরাল। समझा क्या करना है? বাপ আরেকটা বাবা বলল সমাধান স্বরূপ, তাই না? সেও নিরন্তর। तो समझा क्या करना है, बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब कब नहीं, अब। বাবা বলছেন সময় এলে করব, বিনাশকালে করব। কবে বিনাশ হবে? বলো ভাই, আমরা তো স্থাপনার কাজ করি, আমরা বিনাশের ডেট বলতে পারবো না, তাই না? तो एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। বাবা বলছেন পরিস্থিতিতে ঘিরে গেছি, ওই সময় বাবা ইয়াদ আসবে তো? বাবা ইয়াদ আসবে তো? সুইচ চালু করতে পারবো তো? আগে থেকে যদি সুইচ চালু থাকে তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি ওই সময় সুইচ চালু করতে যাই তাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে, মনেই পড়বে না সুইচটা কোথায় আছে, তাই না?
तो यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। कत टाइम नेबे फाइनल पेपर सेकंड, मिनट भी ना। तो सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। के पास होबे? जे अनुभवी स्वरूप, যার নিরন্তর অনুভবে থাকে, যে ভাবতে থাকে তাতে হবে না, फेल हो जाबे। तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा बोलছেন সেকেন্ডে কোথায় পৌঁছাও? পরম ধাম নিবাসী। বাবার কাছে বসে আছি, লাইট মাইট আসছে, উল্টো কল্পবৃক্ষের উপরে বসে আছি, পুরো কল্পবৃক্ষতে লাইট মাইট ट्रांसफर হচ্ছে। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। 2 मिनट, चलो सब परम धामे चले जाओ, शिव बाबार काछे, আর বসে যাও বাবার কাছে একদম। জ্ঞান সূর্য শিব বাবা, তার তলায় আমি আত্মা, আমিও পাওয়ারফুল সূর্যের মতন। বাবার থেকে লাইট মাইট একদম ফোকাস লাইটের মতন আসছে, আমার থেকে পুরো পরম ধামে সব আত্মাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ফিল করো। ओम शांति। तो कोई भी बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु करने के लिए भी तो तैयार करना है ना। तो शिव बाबा बोलছেন करोड़ की সবাইর কাছে মেসেজ পৌঁছাতে হবে। কমসে কম লাস্টের সময়ে অহ প্রভু তেরি লীলা তো বলবে। সেটা কখন বলবে? যখন রিয়েলাইজ করবে তখন তো বলবে। तो बाबा बोलছেন दादियों से यह भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है। इसीलिए ग्रुप अच्छा है, তাই না? পুরনোরা যাই হোক, যেমনই হোক, যারা আগে থেকে বাবার জ্ঞানে থাকে, কমসে কম বাবার ইয়াদের লাইট মাইট টানার কাজ ভালোভাবে করে, তাই ভালো। নতুনরা ভালো সহযোগী হয়, তারাও বিশেষ, তাই না? তো বাবা বলছেন বরদান, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले। আজকে কোন ড্রেস পরবে? বিঘ্ন প্রুফ, কোনো বিঘ্নই আসবে না।
विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव, सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए, सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना, क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा, और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना, और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। कोनोई घटना निजेर प्रति अन्येर प्रति आज के दुटो जिनिस बाद दीते हबे, एक क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह, दुई फुल स्टॉप लगाते हबे, ताई ना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। बाबा बोलছেন माटिर ड्रेस पड़बे ना, चमकीला फरिश्ता ड्रेस पड़बे। के पड़बे? जार माटिर प्रति कोनो किछुर प्रति प्रश्न चिन्ह नेই আর সব ফুল স্টপ। বাবা কালকেই বলেছে ড্রামা খুব ভালো, কেউ বলতে পারবে না যে ড্রামা ভুল হচ্ছে, সব ভালো হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন প্রশ্ন করলাম মানে মাটিতে খেলা করা शुरू করে दिलाम। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। तो अष्ट शक्ति अष्टगुण 16 श्रृंगार করতেই হবে, তবে 16 কলা সম্পূর্ণ হব, তাই না? सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। बाबा बोलছেন रोज अष्ट शक्ति अष्ट गुणेर गयना आह्वान करे धारण करे थाकबे, और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और कमल पुष्पेर आसने बसबे। तो कमल पुष्पेर आसन बाबा कालकेई बोललो, कमल पुष्प आसने के बसते पारबे? के बसते पारबे? कालकेई बाबा बोललो जे साक्षी द्रष्टा हये थाकबे, ताई ना, सेई कमल पुष्प आसने बसते पारबे। जे साक्षी होते पारे ना से कादार मध्य जलेर मध्य लाभ दिए देबे, से कमल आसने थाकते पारबे, ताई ना। आजकेও बाबा बोललो चमकीला फरिश्ता ड्रेस धारण करबे, माटीते खेलबे ना, जे जा करलो प्रश्न करबे ना, ताई ना। स्लोगन अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो आज के अनेक किछु प्रैक्टिस करते बाबा बोलो, समानधारी स्वराज्य अधिकारी, ताई ना, समाधान स्वरूप सब किछु ज्ञान योग धारणा स्वरूप सब निरंतर माने अनेक किछु प्रैक्टिस। बाबा बोलছেন अटेंशन दाओ तो फर्स्ट डिवीजने एसे जाबे। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। बाबा बोलছেন যেন মনসা সেবা যেমন বাচা সেবা করতে ভয় লাগে না, আর ওই রকম মনসা সেবা যেন ন্যাচুরাল, তাই না, তার জন্যে যেন কোনো কষ্ট না করতে হয়।
वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। বাবা বলছেন যখন বাচ্চা সেবা করেন, প্রদর্শনী বোঝান বা লিফলেট দেন বা কাউকে নতুনকে বোঝাতে যান, বাবাকে ইয়াদ করো আগে, বাবা এই আত্মাটাকে তুমি আমাকে দিয়ে তীর লাগাও, তুমি যা বলার ওকে বলো, আমি নিমিত্ত মেশিন মাত্র হব। তো বাবা বলছেন তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না, তর্ক করতে হবে না, সে আত্মা মেনে নেবে, তাই না? तो बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। तो बाबा बोलছেন মনসা সেবা দিয়ে বাঁচা সেবা হলে সফলতা অবশ্যই হবে। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। तो बाबा বলছেন আজকে যেহেতু থার্ড ইন্টারন্যাশনাল যোগ, তো বিকেলে যোগে সবাই প্রকৃতিকেও ভাইব্রেশন দেবে। এখন চারিদিকে প্রকৃতির অবস্থা খুব খারাপ, তো প্রকৃতিকেও ভাইব্রেশন দেবে আর বিশ্বের আত্মাগুলোকেও শান্তি আর শক্তির সকাশ দেবে। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। तो গ্লোবের উপরে বসে যাবে, বাপ দাদার থেকে লাইট মাইট আসছে আর আমার ফরিস্তার থেকে চারিদিকে যাচ্ছে, তাই না? শান্তি, পবিত্রতা, শক্তি, সুখ, আনন্দ সব ছড়াবে, তাই না? আর বাড়ি বসে ইন্টারন্যাশনাল যোগ হবে না। ইন্টারন্যাশনাল যোগ হলো বাবার শ্রীমত সংগঠনের যোগ। কেননা যখন সারা পৃথিবীতে সব সেন্টারে সংগঠনে বাবার বাচ্চারা এই শান্তি শক্তির ভাইব্রেশন চড়াবে, তখন পৃথিবীতেও পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন তৈরি হবে। তো একলা বসে বাড়িতে ইন্টারন্যাশনাল যোগ হবে না, ইন্টারন্যাশনাল যোগ সংগঠনে করতে হবে, এটাও শ্রীমত, এটাও মিস করা যাবে না। ঠিক আছে, তো সবাই বিকেলে চলে আসবেন ইন্টারন্যাশনাল যোগে। ওম শান্তি।